Eh, please na, please na. Please na, ikaw. Kak, na. Keep kakak. Ini si Santa Claus. Oh, si Santa Claus. Saan? Wala. Sa school. Wala ka man Santa Claus. Ito pa o. Parehas na si Santa Claus daw. Ayun na, bibi din Lexen. Oh. May kalaro na si Baby Denise. May Ay, guys, smile. Luwas, kumikuna naman ako punta. Tapos busy na kami, taga-paraano nga na ako. Karam na. This is So- Kat. Hello. Hi. Okay. Welcome home. Oh! Ate. Please, thank you. Baba. Say thank you, Baba. Kataram na yan. Ha? Mama pa lang, mama. Pa lang. Kaya, Si Miss Rachel. Ha? Turuan Si Miss Rachel, katuro yun. Opo, si Miss. Yung gift, ate. Kunin mo na yung gift. Iyan o. Lahat, ate. Lahat. Ano yung lahat? Opo. Say thank you to Santa. Thank you, Santa. Come on. Come on. Take it, guys. All. Opo, all. Tingnan ko sa'yo. Ka. Siya ang nagbalot kasi yan. Kaya alam mo. Come on. Kay Denise. Opo, lahat nga na yan, Beng. Pinabalot ni Santa yung kay Kaka. Come on. Take it na. Ikaw Eat naman lager. yan. Bakit ako? Come on. Bakit ikaw kuha na lahat? Opo. Bakit ikaw? They're excited going to open their gift lang. Auntie. Kahit naman sa akin. Sa'yo yan. Okay, come on. Go inside. Hmm. Sige na. Come on. Lula, ma-open sila ng gift, Lula. Sa iyo, Denise. Denise pa. Denise. Apa pa? May tape pa. Naman. Ha? Lula. Open. Open. What's that, Lula? What's... Diyan. Cover mo dyan, Lola. Tayo makaluwas. No. Ano kaya iyan? Ay, pasaon yun, Lola. Sabi ko. Ako to. Wow! Bigay ni Santa. Oh, wow! Wow! Ang favorite ni Daddy sa akin, pants. Opo. Bukas pa ikaw, Bing. Ito pa? Opo. Ano kaya laman? Mister, what are you doing? Oh, ay! Ba't makatalo ka na naman ng ito? Oh. Hindi, ito muna. Oh. Ito. Hindi, ito na. Ay, Ito na. Ayan. Sige. Lola. Buboy. Say Lola. Boy, Ben. Oh, wow! Lola. Ala, tig-isa sila. Lola ni Santa. Sabi ni Santa, tig-pareho na naman yun daw, ha? Okay na. Kupol naman. Opo. Ito kay Kat. Oh! Okay, next. Ano pants? Ano naman? Ito naman. Last. Ay. 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 Sabi ko mga niyong talo doon. Okay na. Wow! Ang dami ni gift ng dalawa. Oh, si Buboy walang gift. Ito. Inside.
Asa kinat ang kanyang batang to. Kung ano makutan. O, tig-isa yata kayo dyan, ate. Kay ano yan, kay ate AC. Butangan daw dyan. Sabi ni Santa. Ni, butangan. Ito, tig-ita. Abaan na pusa to. Ayan, opo. Ito kay Bibi din Lex yan. Kasi maliit. Maliit. Ni, gili magpa. Ano ang? Papa, okay. Open your gift. Oh, open na po. Dun, dun, dun. Ate, open mo yung gift ni ate. Ako na si Danlix, guys. Open, baba, oh. Open na po yun. Open. Oh, Nice. Baba. Okay, come on. Oh, no. Mama. Ulit na. Wow, Batman! Open! Open, Andy. Yay! Ata gusto nga luwas ito. Kasi ko pa sa tabi. Kala ko naman. Sikat-kat na si Danlix, oh. Opo. Ako? Ikaw ga-open mo. Kakain, Alam mo, baboy. hindi pa siya bate. Lip. Ay. Danlix, oh, Danlix! Danlix! Wow! Baba. Danlix! Oh, look. Danlix! Ganda, oh, bugoy, oh. Look, oh.